Mpenzi mtazamaji wa FAQ Fashion, karibu tena katika kipindi chetu, na siku ya leo tunaenda kushona gauni la soro ndefu ya kawaida. Kwa hiyo utaangalia namna ya kuikata, na kama ambavyo unaiona hapo kwenye picha, hilo ndio gauni letu tunaloenda kulikata. Tunakunja kitambaa chetu mara 2 kama hivi, kisha nakikunja kama soro. Baada ya kukunja hapo, sasa tunachukua vipimo vyetu kama kawaida. Tumbo la mteja ni 40. Sura yetu hii tunaigawa mara 4. Ukigawa mara 4 unapata 10. Tunatafuta urefu sasa wa nguo nzima pale tulipopatia tumbo letu. Ndipo tunapotolea hafu yetu. Hafu ni 16. Unatoa hizo hafu kwa juu kama hivyo, kisha unatafuta urefu mzima. Tunaweka alama hapo ambapo tumepatia urefu wetu. Kisha unashika futi yako vizuri. Hakikisha urefu wako unalingana kabisa ili nguo isiweze kupishana huku chini. Sasa tumemaliza kupima, sasa tunaikata nguo yetu. Wewe ambaye bado hujasubscribe chaneli yetu, usubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu kila tunapoupload. Kitambaa ni kigumu kidogo, kwa hiyo nimekata 2, nimerudia na 2 tena. Kama unavyoona sasa, hapa ndio muonekano wa nguo yetu soro inavyoonekana. Sasa tunaenda kukata hafu. Sasa tunaenda kukata kipande cha juu. Tunaanza na bega kama hapa. Bega ni 15. Kwa 15 kigawa mara 2, 7.5. Tunaongeza nusu ya kushonea. Tunashusha kwa hapa inchi 8. Hapa sasa tunachora shingo inchi 3.5. Tunashusha inchi 4.5. Tunanyosha mstari wetu. Shingo ni raundi, tunaitengeneza kama hivi hapa. Tunatengeneza na kwapa. Alafu sasa hapa tunapima ni inchi 16, tunaongeza na inchi 1 ya kushonea. Tunapima kifua. Kifua ni 38, tunagawa mara 4 ni 9.5, tunaongeza na inchi 1 ya kushonea. Tumbo ni 40, tunagawa mara 4, tunapata 10, tunaongeza na inchi 2 za kushonea. Tunanyosha mstari wetu kutoka tumboni kwenda kwenye kifua. Hapo tunaweka alama ya zipu na hapa chini. Kisha tunapima datsi zetu ni inchi 4, ni hapa tunaweka alama yetu. Baada ya hapo tumemaliza, sasa tunakata nguo yetu. Kipindi naendelea kukata hapa hii nguo, naomba nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe chaneli yetu, subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu kila tunapoupload. Mwenye swali, ambaye bado atakuwa hajaelewa, namba ya simu inapita chini hapo, uichukue ili tuweze kuwasiliana. Tunaweka alama ya dasi, hapa tunaweka alama ya zipu. Tumemaliza kipande chetu hiki cha juu, alafu tunaenda kukatia lining, kisha tutaishona. Lakini gauni letu hili leo tunashona gauni ambalo lina soro chini ya hafu. Tunakunja hiki kisoro chetu sasa hapa mara 4 kama hivi ambavyo nakunja hapa. Tunapima urefu, tunatafuta mzunguko wa tumbo pia. Tunaweka alama hapa tumboni, kisha urefu unakuwa ni inchi 6. Tumbo la mteja ni 40, tunaigawa mara 4. Ukigawa mara 4 unapata 10. Kila mtu atapima urefu kulingana na anavyopenda, kiwe kirefu au kiwe kifupi, lakini urefu unatakiwa ulingane na urefu tu wa blouse, ambao unakuta mtu anavaa urefu wa blouse ni ngapi. Sasa tunaenda kukikata, kisha tutakigeuzia. Baada ya hapo tutaona itakavyokuwa imekaa. Muonekano wake ni kama hivi unavyoona hapa. Tutashona huku, kisha tutageuzia, alafu tutakiweka kwenye gauni letu, alafu tutaona itakavyokuwa imekaa. Twende tukashone sasa ili tuje tuone nguo yetu itakavyokuwa imekaa. Sasa muonekano wa nguo yetu ni kama hivi ambavyo unaiona kwenye picha hapa. Ndio tulikuwa tunakata gauni hili. Kama umependa video hii, alama ya like hapo, na kama bado hujasubscribe chaneli yetu, subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu kila tunapoupload. Karibuni sana, tukutane tena katika kipindi kingine.